Mayang gabi tomorrow is Sunday na po at na po ta, magsimba na po ang mga tanan ng mga Kristiyano katong tanan nga magtutuo ni Kristo nga Domingo ang igsisimba is kailangan mohatag jud og time para sa pagsimba sa atong buhi nga Dios no kay 6 days. 6 ang gihatag sa Ginoo para sa ato. Imagine 6 ang gihatag sa Ginoo para sa ato. Hindi nangayo lang siya og isa ka adlaw nga magkabaton tag fellowship sa atong isig ka magtotoo para mosimba kaniya. So, tagaan jud natin time, no? Tagaan natin time ang Ginoo. No, dili jud ta para sa ako mga so dili jud pwede nga dili ta mohatag time sa Ginoo nganuman unang-una gihatagan tag kinabuhi, gihatagan tag usog, tanan atong mga panginahanglan gihatag sa Ginoo. Tapos dili pa jud ta mosimba niya. So very bad. No? Una siya so kung kaingon ka nga nagasimba gihapon pero wali ka saban ayaw na paminawa na igsoon. No, ayaw na siya gunahuna kay nga naman wala man siya perfecto nato. Wala gyud perpekto nato bisan pag-asa ka bisan pag mo put ka sa yuta o mosalom ka sa dagat wala jud ka di ka kitag perpektong tao no tungod kay wala ta gihimo sa Ginoo mahimong perpekto nga tao kay kung perpekto ta so level na ta niya no so mao na siya ang atuan tanan is maningkamot lang kita uban sa tabang sa Ginoo nga makapahimaya ta niya sa kinabuhi nga iyang gihatag sa tuwa. Mao rin jud siyang importante, no? Gaano tag time ang Ginoo igsoon ha. Gaano na tag time kay ayaw pabuta nga kanang disiplinahon ta sa kahigayunan o i-allow sa Ginoo ang disiplina sa tuwa aron lang ta mo sangpit ta niya, no? Maaaring sangpitan niya kung kay ana siya ginaalaw na siya sa Ginoo usahay sa atong kinabuhi nganong tagaan tag mga kalisdanan ialaw sa Ginoo ang kalisdanan tungod kay aron mo sangpitan niya no tungod kay wala nay laing dapat simbahon wala na jud kundi ang Ginoo nga may naghimo sa atong mga kinabuhi una kung unsa man ta ka busy samantano kitang tanan wa jud dili busy nato halos kitang tanan or kitang tanan jud busy kay ta daghan kitag mga ginaasikaso daghan kitang mga ginahimo no sa atong mga personal nga kinabuhi panginabuhi paningkamot tanan kitang tanan jud busy kaayo apan ang isa lang ginapangay sa Ginoo luyos sa atong kabisihon naa jud tay time para niya so maayong gabi reminders lang na nato ng mga igsoon no reminders nato ng tanan na kailangan na adyud tay Ginoo nga alagaran mao lang na para sa ako Jesus is my God my Savior and the creator of my life mayong gabi